سنة الله في الحياة، شي يمشي شي يجي شي يمشي شي يجي. رحنا في 2021 ياك، هذا الجامع هذا بدا في 91، 30 عام. هادوك الناس ديال 91 فين هم؟ خصنا نهضروا على هادوك الناس. علاش خصنا نهضروا على هادوك الناس؟ اولا هذا من باب صلة الارحام. الله تعالى ربانا، الله تعالى وصانا، الله تعالى علمنا اننا ما ننساوش هذوك اللي سبقونا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. شكون هذو اللي سبقونا بالايمان؟ راه ماشي غير الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، كاين الصحابه وماشي الصحابه وهذوك اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى هما خوتنا في الايمان. كاع الناس اللي امنوا بربي ووقفوا مع الرسل ديالهم حتى هما راهم داخلين في هذا الدعاء. ولكن ماشي غير هادوك، راه حتى الناس اللي سبقونا هذه 10 سنين 5 سنين 15 20. اولا لان الله تعالى وصانا اننا ما ننساوهمش، والنبي صلى الله عليه واله وسلم كان ديما يزور الشهداء ديال احد، وكان ديما يمشي للبقيع يترحم على موتى المسلمين، حتى اخر ليله عاشها صلى الله عليه وسلم مات هو نهار الاثنين، هذاك الحد في الليل مشى ترحم على اهل البقيع. لان هذه القضيه هذه كتطلع الايمان، كتفكر هذوك الناس اللي سبقوك، هذوك الناس اللي درتي معاهم واحد شويه واحد الطرف ديال الطريق، ولو غير 5 دقائق ديال الطريق ديال الله. اذا هذيك 5 دقائق راه عندها قيمه. واحد غير تبسم في وجهك لله راه داخل في هذيك الدقيقه ولا هذيك 2 ديال الثواني اللي ضحك معك فيها راه محسوبه في طريق الله، وتا هو راه داخل في هذوك الذين سبقونا بالايمان. هذه وحده، لان هاد الناس هادو درنا معاهم واحد الطريف ديال الطريق في طريق الله. لكن حاجه اخرى، هاد الناس هادو اللي سبقونا راهم سبقونا بشي حاجه، ماشي سبقونا بالعمر، والعمر هو بوحدو ما كافيش. كاين شحال ديال الناس صغر منا ولكن سبقونا في طريق الله. كانوا بعض الصحابه عندهم 14 عام 15 عام، من هذوك الصحابه الاولين، منهم عبد الله بن مسعود، منهم سيدنا مصعب، منهم سعد بن ابي وقاص. هذو من صغار الصحابه، كانوا صغار 14 15 16. طلحه بن عبيد الله، ابو عبيده بن الجراح، هذو كاع كانوا صغار في العمر، ولكن هما السابقين والسابقون الاولون كما قال الله تعالى. منين جاوا الناس اللي من موراهم؟ كبر منهم في العمر، ولكن هذوك سبقوهم. وانت الا جيتي في شي وقت راه عارف بالله سبقوك شي ناس، انت الان راك كتنعم في واحد الخير اللي هما كانوا السبب ديالو. وهنا اليوم مثلا هنا عندنا في المسجد الوجوه تبدلت، بزاف ديال الناس ديال الكونج ما بقاوش ساكنين في كونج، من غير الناس اللي مشاو عند مولانا. كاين اللي تحول مشى لشي بلاصه اخرى، كاين بزاف ديال الناس جاو سكنوا، بزاف ديال المسلمين جاو استقروا الان في كونج. ما فراسهمش اش طاري هنا في هذا الجامع، وما فراسهمش اش واقع، وما فراسهم كيفاش بدات الامور وشكون اللي كان واش دار وكيفاش وكذا. هذه امور مهمه خصها تعرف، لان شحال ما عرفتي المسائل اللي عندها علاقه مع الجامع شحال ما كتولي انت متعلق بهذا الجامع. ولكن قلنا راه ماشي التعلق ديال الحيوط، هذا الجامع هذا راه بركه، دازوا فيه ناس خدموا دين الله تعالى. اش قال الله تعالى على واحد النوع ديال بنادم، واحد النوع ديال المؤمنين في سورة الأحزاب؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين كاينين شي ناس كان عندهم واحد العهد مع الله، وحتى لآخر لحظة في حياتهم طلعوا رجال. شي وحدين قضوا نحبهم، منهم من قضى نحبه، يعني قضى الأجل ديالو صافي مشى عند مولانا. ومنهم من ينتظر، وكاين اللي راه مازال كاين وتيتسنى هذاك الأجل حتى هو. وما بدلوا تبديلا، هذاك العهد ديال الله راهم باقين عليه. اشنا هو هذا العهد ديال الله؟ هذا العهد ديال لا إله إلا الله، هذا العهد ديال الإسلام، العهد ديال المسلمين، العهد ديال الجامع. راه دازوا ناس هنا راه كانوا كيحيدوا من حياتهم للجامع. كان الجامع هو دارهم ديال بصح. 91 30 عام دازوا الناس وضحاو، عطاو الفلوس وعطاو الوقت، وماشي غير الفلوس والوقت، عطاو الضحكة، ابتسامة، عطاو حتى جيتيهم تلقاهم، عطاو 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 عطاو. ومن الوفاء بالعهد ان هاد الناس هادو خصهم يتعرفوا، خصوصا ان الناس تبدلوا. ما كاين بزاف الناس ما عارفينش هادشي. شافيق الله يرحمه مات في 2002، 19 عام. وتفكر فيها انت شويه، 19 عام. معناتها الناس اللي تزادوا من مورا الموت ديال شفيق جابوا الباك العام اللي فات. تفكر فيها انت هاد 19 عام. الاولين اللي مشاو الله يرحمهم حاج حسن اي تحد الله يرحمه، الناس ما يعرفوش. حاج الحسن العوام، حاج بوخا، حاج نايف، الحاج مزولي، هادو الاخرين. حاج عيد حالة، حاج واشعو، حاج بوفراس، عزيز، حاج قادوسي المؤذن، باقي الأذان في راسي. فينهم هاد الناس؟ كلهم تحت التراب. القنيطري بزاف ديال الناس ما يعرفوش، الله يرحمه مسكين. مات نهار صلاة العيد هنا في الجامع في الباركينغ. كان هو اللي كان كيوكل المشاش. كنا كنضحكوا معاه كنعيطوا له ابو هريره. فينا هو صلى معنا صلاة عيد الفطر 2007. سال مع الناس، خرج طاح في الباركينغ الله يرحمه. خالتي الحاجه الحمدي، حتى العيالات ماشي الرجاله، هي كانت كطيب في الجامع. فينا هم هاد الناس؟ فينا هم؟ مشاو عند مولانا. كل واحد فيهم حنا عاقلين عليه بشي حاجه. هذا كان كيطوي القرايه ديال الماء يديروا في لاكوبال، كلكم عرفتوه شكون هو. واحد كان ديما هو اللي كيعمر لنا اتاي، واحد هو اللي كان ديما كيريكلي الميكرو، واحد دار هادي، واحد دار هادي، واحد دوز لاسبيراتور، واحد دار هادي. كل واحد دار شي حاجه لهاد الجمال اللي نتوما جالسين فيه دابا. الشيطان يجي يخربق بيناتنا، هذا كاين، هذا امر وارد، ولكن كاع غنموتوا.
علاش بقى هذاك الصداع اللي الناس ربما شويه تصادعوا بيناتهم؟ فين هو داك الشيء؟ راه كلشي مشى عند دار الحق دابا، مشى عند مولانا، مشى عند الله، وتا حنا غادي نموت والناس غادي يتبدلوا وغادي يجيو ناس اخرين غادي يذكرونا. وإلا ذكرونا باش غادي يذكرونا؟ تفكينا منهم، تهنينا منهم، ولا غادي يذكرونا بشي حاجه؟ اش خلينا، اش درنا، اش خلينا؟ هادشي اللي خصنا نفكروا فيه. كاع هادو اللي سبقونا قالوا الانسان يجي يدخل يصلي السلام السلام يمشي، راه ناس سبقونا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قول الله تعالى نكون منهم. Très cher frère, il y a un phénomène qui est il fait partie du cycle de la vie. Voilà. Une autre loi que Allah subhanahu wa ta'ala a mise sur terre, c'est que chaque chose vient au monde, elle a une phase de croissance, elle passe par des étapes de croissance. Elle atteint une certaine apogée. Et il y a forcément une phase de chute. Mais tout, hein, les humains, comme les animaux, comme les végétaux, comme les idées, les concepts, les idéologies, tout passe par une phase de croissance. Il y a un plateau, une certaine stagnation, et puis tu entames ta phase de descente. C'est vrai pour tout. Allah a voulu que ce soit comme ça. Ce monde-là, Allah il l'a créé, croissance, chute. Arrivera le jour où arrivera le jour où tout disparaîtra. La loi là, elle ne doit pas nous faire oublier quelque chose de super important. Le monde n'a pas commencé avec nous. Il y a des gens qui nous ont précédés. Dans tout, hein. Ce que toi tu sais aujourd'hui, ce que toi tu comprends aujourd'hui, la vie que tu mènes aujourd'hui, elle est le fruit du travail de ceux qui t'ont précédé. Et chaque génération rajoute un petit truc par-dessus. Vous imaginez bien, si moi je suis devenu le genre de personne, même mon voisin là, je ne le calcule même plus, alors qu'il est vivant, il est à côté de moi là. Si je suis devenu le genre de personne qui ne calcule plus personne, qui est là et vit sa life comme s'il était tout seul sur terre, si moi je suis devenu ce genre de personne envers les personnes qui sont vivantes et qui sont autour de moi, vous imaginez bien, ouais, je ne vais pas me souvenir de ceux qui nous ont précédés, hein. Mon voisin, déjà, je ne sais pas comment il s'appelle. Tu veux que je sache les musulmans d'avant, comment ils s'appelaient? Et c'est grave. Wallah l'adam, c'est grave. C'est une grossière erreur de notre part. Oui, la vie continue. Oui, les générations se renouvellent. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, il y en a qui viennent. C'est vrai, ça fait partie de la vie, ça. Mais il ne fait pas partie du bon comportement que de démarrer ta vie comme si elle démarrait là, comme si personne ne t'avait précédé. Ici, là, aujourd'hui, maintenant, là, à la mosquée du Cange. Franchement, il y a peut-être 50% des gens que je ne connais pas, moi, à titre personnel. Vraiment. C'est pas normal déjà. Donc
ce qui est encore moins normal, c'est que ces 50% là, qui n'étaient pas là il y a 5 ans, qui n'étaient pas là il y a 10 ans, qui n'étaient pas là il y a 15 ans, il y a 20 ans, etc., c'est pas normal que tous ces musulmans, toute cette nouvelle génération qui vient à la mosquée, c'est pas normal qu'elle ne sache pas l'historique de cette mosquée. Il n'y a pas d'historique de la mosquée. Je ne parle pas de l'historique des travaux, hein. Même si ça fait partie de l'historique. Hein. Je suis sûr et certain, il y en a ici, là maintenant, présent, ils croient qu'on a toujours prié à l'étage. On est passé par je ne sais pas combien de phases. Hein. À une époque, on priait dans ce qui est aujourd'hui la cuisine. Mais ce sont des étapes dans la vie. Parce que ces étapes-là, pourquoi elles sont importantes? Comprendre les étapes de cette mosquée-là. Pourquoi c'est important? Parce que chaque étape, elle est liée à des gens, à des hommes et des femmes. C'est pas juste de la culture G et de la curiosité. Ouais, ben avant, où est-ce que vous priez? Non, 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 non. Avant, où est-ce qu'on priait? Parce que chaque période, il y a des visages devant nous là. On se souvient encore de qui a mis la peinture, de qui a fait ci, de qui a fait ça. On se souvient de ces gens-là. Et ça a l'air d'être rien, ça. Mais wallah, ça apporte quelque chose d'énorme. Tu te sens, toi, appartenir à un continuum, quelque chose qui a continué. Il n'y a pas d'interruption. Il y a des gens qui sont venus ici. La mosquée, elle date de 91. Vraiment. 30 ans, les gars. Il s'est passé des choses là, en cette année-là. Plusieurs étapes, plusieurs choses. Il y a une âme dans cette mosquée-là. Il y a des gens qui ont donné de leur temps, de leur vie, de leur argent, de leur... Non, on est venu 30 ans plus tard, peut-être. Hein. C'est le cycle de la vie. Là, c'est ça, c'est normal, ça. Mais il y a une âme dans cette mosquée-là, il y a une aura. Qu'on a commencé à plus trop ressentir les dernières années. Je parle au nom de tout le monde, je pense. Ceux qui ont connu la mosquée du Gange avant, et si on prend les 5-10 dernières années, c'est fade. Tu sens que c'est que des murs. Prie et c'est bon. C'est pas normal ça. Il y a des gens qui nous ont précédés. Et Allah Ta'ala nous enjoint quoi? De ne jamais les oublier. Parce que dans le chemin d'Allah Ta'ala, à chaque génération, depuis Adam alayhi salam jusqu'à maintenant, à chaque génération, Allah Ta'ala, il choisit des hommes et des femmes pour les utiliser pour sa cause. Et se souvenir de ces gens-là, c'est déjà les respecter. Leur témoigner notre gratitude. Ça a l'air d'être rien. Moi, j'arrive aujourd'hui, 30 ans plus tard, mais je ne réalise peut-être pas les sacrifices qui ont été faits pour que moi, aujourd'hui, j'ai une mosquée ici. Je vais vous le dire. Et méditez sur ça. En 90, quand ils ont acheté, bon, la mosquée, il fallait des travaux, tout ça. Est-ce que vous savez qu'ici, que c'était une usine de menuiserie avant? Et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a validé la transaction. Il y a eu une embrouille chez le notaire. Il y a eu une erreur. Ils voulaient acheter juste une maison, un petit pavillon. Ils se sont trompés sur l'offre. Finalement, ils ont acheté ça. C'est Allah qui a fait ça. Est-ce que vous savez que quand ils ont acheté le local là, tu sais, des fois, nous les jeunes, qu'est-ce qu'on se dit? Ouais, les anciens, les vieux, tout ça, ils comprennent rien. Vous savez qu'est-ce que les anciens ils ont fait? Quand ils ont acheté le local là, quand ils ont signé le compromis, ils ont dit que chacun donne un salaire. Ils l'ont tous fait.
Quoi? Tous fait. Ça gagnait des 7 000 francs, des 8 000 francs à l'époque. Ceux qui avaient des bons salaires. Hein. Il y avait les 6 000 francs, les 5 800 francs, etc. Alors déjà là, ça paraît d'une autre époque. Hein. 8 000 francs, c'est 1 200 euros. Quoi. Les anciens qui ne comprennent rien. Hein, les blédards, qui n'ont jamais été à l'école. Ok? Quand on leur a demandé de donner un salaire mensuel, ils l'ont tous posé. Nous, les jeunes, qui avons tout compris, qui sont instruits, qui avons fait des études, il y a quelqu'un parmi nous là qui pose un salaire mensuel à la mosquée? Il y en a certainement. Mais à l'époque, je vous dis qu'ils l'ont tous fait. Ils prenaient sur leur congé personnel pour tourner dans toute l'Europe pour aller faire des collectes. L'essence qu'ils mettaient dans leur voiture pour aller en Espagne et aux Pays-Bas pour faire des collectes, c'était de leur argent personnel. Aujourd'hui, dans les associations musulmanes, tu fais un truc pour la mosquée et un autre de frais, tu vas demander à te rembourser. Je vous parle de la réalité, j'invente rien de ma tête. Ils prenaient de leur temps, de leur congé. Ils ne voyaient plus leurs gosses, ils ne voyaient plus leurs épouses. Ils mettaient de leur argent. Vous ne pensez pas que les gens-là méritent qu'on parle d'eux? Vous ne pensez pas que les gens-là, nous leur sommes redevables? D'autant plus que quoi? La majorité d'entre eux sont sous terre aujourd'hui. Et on a leur visage. Il y a des gens qui ont marqué cette mosquée-là, mais pas parce que vous pensez peut-être. Beaucoup de papas de la mosquée, de ceux qui nous ont quittés, rahimahumullah ta'ala, nous ont marqués par des choses que nous, aujourd'hui, on trouve peut-être insignifiantes. Il y a des papas, rahimahumullah ta'ala, quand on était nous là, les jeunes, juste parfois on discutait, on parlait entre nous, on ne comprenait pas ce qui se passait, d'un coup, ils venaient avec un plateau de thé, tout ça, des gâteaux, des trucs comme ça. Les gars, ils nous ont marqués. Tu penses que c'est rien, ça? Tu penses vraiment que c'est rien? Ouais, c'est qu'un thé qu'il a proposé. Mais il l'a fait avec amour. Il était content. Et quand tu discutais avec les papas là, vous savez qu'est-ce qu'ils disaient? Excusez-nous. Nous, on n'a pas été à l'école. Tout ce que je sais faire, c'est du thé. Tu croisais un autre papa. Excusez-nous. On n'a pas été à l'école. Je sais juste passer le balai. Quand toi, tu arrivais à la mosquée, tu trouvais la mosquée propre. C'était quelqu'un qui faisait ça. Je dis des papas, mais des mamans aussi. Où sont ces gens-là? Où sont ces gens-là? Il y en a un qui nous a marqué, mais à vie. La majorité d'entre vous ne le connaissez pas. Ceux qui êtes venus plus tard. Il y a une bonne quinzaine d'années, ici à la mosquée du camp, j'en avais une vingtaine de chats. Si ce n'est pas plus. On était carrément devenu quasiment un refuge de chats. Et il y avait un papa. Il les nourrissait tout le temps. Il allait au magasin, il achetait des petits trucs pour les chats. Wallah, tous les chats le connaissaient. On l'appelait Prêtre Rahimahullah. Pour ceux qui se souviennent, il avait une AX blanche. Wallah, quand il rentrait à la mosquée, les chats ils sautaient sur le capot. Et vous savez quoi? Il est mort en 2007, le jour de l'Eid al-Isra, ici dans le parking de la mosquée.
On venait à peine de sortir de la prière de l'Aïd. Il avait embrassé tout le monde, il est sorti dans le parking, il est mort devant la porte de la mosquée. Et wallah, moi j'ai une image, elle m'a marqué à vie. Le lendemain, quand je suis venu à la mosquée, je voyais les chats. Wallah, quand je voyais les chats, c'était comme des orphelins. Ils étaient là, ils le cherchaient. Ça a l'air d'être rien. Mais vous ne savez pas par la cause de qui Allah Ta'ala descend Rahma. Oui, ils n'ont pas été à l'école. Mais qui vous dit que Allah n'a pas descendu Rahma sur une ange rien que grâce à l'action de ce papa-là qui donnait à manger aux chats? Vous connaissez tous le hadith de la femme qui est rentrée en enfer parce qu'elle n'a pas donné à manger à un chat. Et vous connaissez tous le hadith dans lequel Allah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit que Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à une prostituée juste parce qu'elle a donné à boire à un chien. Tu sais pas, Rahma, par où elle est venue? Est-ce que Rahma, elle est venue par celui qui présidait la prière? Ou est-elle venue grâce à celui qui faisait le thé pour les jeunes? Ou est-elle venue grâce à celui qui venait une demi-heure avant tout le monde pour ouvrir la mosquée? Ou celui qui faisait l'adhan, Haj Qadoussi Allah rahmou, Haj Wash'ou, tout le temps là, c'était sa place, là, avec son petit mushaf. Tu sais pas, Rahma, elle est venue par qui? Les dernières années de sa vie, rahimahullah, il était malade, il ne jeûnait pas Ramadan. Il restait entre le Maghrib et l'Isha ici. Tu ne sais pas, Rahma, elle est venue par qui? Haj Boufaras, Allah rahmou, Haj Aïthala, Allah rahmou, Haj Mazouli, Allah rahmou. Tu ne sais pas qui c'est? Haj Boukha, Allah rahmou, Ahmed Rahman. Chacun a fait quelque chose. Le vrai facteur, ça c'est lequel? C'est la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Haj Hassan, Aït Hebdo, le père de Ayoub, ceux qui connaissaient Ayoub, Allah ta'ala. Haj Hassan, l'Awam, tous ces gens-là ont fait quelque chose que peut-être nous, à l'époque, avions jugé insignifiant, ridicule, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, on réalise que les choses essentielles et fondamentales, peut-être que les gens-là, ils les avaient mieux que nous. Ça, le truc. Toi, tu as fait des études, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. On pense qu'on est quelqu'un, on est que dalle, on est personne. Les gens-là, nous, on a assisté, bon, à part ceux qui sont décédés les dernières années, là, la dernière année, cette année avec le Covid, on les a lavés, les gens-là. On a tous souhaité être à leur place. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder son repentir. Allah yarhamna. Allah yarhamna. Allah yaj'al al-jannah mathwaa. والله يسمح لنا منهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم قاعد الناس اللي يسبقونا يا رب تجاوز علينا وعليهم. اللهم ارحمنا وارحمهم. اللهم وسع مدخلهم. اللهم اكرم نزلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم. اللهم ارزق اهاليهم الصبر والسلوان. اللهم آجرنا جميعا في مصائبنا
واخلفنا خيرا منها. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن أمته منا فأمته على الإسلام. اللهم ألحقنا بهم موحدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتجاوز يا رب عن مبتلانا. اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين، واحشرنا في زمرة عبادك الذاكرين. اللهم صل على سيدنا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وتبلغنا بها أقصى الغايات، وترفعنا بها في أعلى الدرجات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وحزبه إلى يوم الدين. اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقا من بعده سالما من الذنوب والآثام معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب كن لنا في الدنيا وليا ونصيرا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا ووحد كلمتنا، وباعد بيننا وبين شياطين الإنس والجن كما باعدت بين المشرق والمغرب، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.